Ayan. Simpleng Christmas tree lang, guys. Pwede na yan, guys. Yan. Simple lang yan, guys. Yan lang, guys, ang money ko, guys. Yan lang ang money ko, guys. Ayan. Tsaka ayan. Ayan na, guys. Pwede na yan. Basta mayroon tayo. Para maiba naman, guys. Simpleng ayos-ayos lang yan, guys. Wala pa tayong magandang bahay. Kaya yung simple lang muna. Simple lang. Hindi na ako bumili ng Christmas tree, guys. Yehey! Yun na. Kamusta naman? Pasado ba sa'yo? Pasado ba sa'yo la? Anong, maganda, pangit? Handa. Ha? Handa. Maganda? Opo. Talaga? Okay na? Thank you for watching. Sabi mo, thank you for watching. Thank you for watching. Merry Christmas. Merry Christmas. Happy Christmas. Happy Christmas. Yan, guys. Simpleng decor lang ni Aruray. Saka na tayo mag-decor na maganda pag meron na tayong bahay na maganda. Di ba? Bibili ka ng magandang Christmas tree tapos ang bahay mo. Hindi naman simple lang naman. Makaraos lang tayo sa Pasko. Bye! Thank you for watching. Thank you for watching, guys. Wow! Tingnan nga. Buksan mo na ilaw. Buksan ko. Doon. Tararan! Yung panda ko din, guys. Yung panda ng anak ko yan. Yung malaking panda. Ayokong kasi madudumihan lang, guys. Thank you for watching. Bye. Bye. Bye-bye. Bye-bye.
Yan, balang araw magiging ano yan. Bandel-bandel. Bandel-bandel. Anto? One day, isang araw, magiging bandel-bandel. Bandel-bandel. Bye-bye.